Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine moving into a beautiful, towering skyscraper. Okay. The views from the penthouse are just breathtaking. The architecture is celebrated globally. It's featured on magazine covers, and basically everyone who is anyone wants to live there. Sounds pretty ideal. Right. But one quiet evening, you wander down into the basement, you're just kind of looking at the bones of the building, and you discover something really unsettling. Uh-oh. Yeah. The foundation was poured 30 years ago, tested exactly once by the original builder, and, never inspected again. No structural audits, no stress tests, just this wild assumption that because it stood up on day one, it's just going to stand up forever. Wow. Yeah, that's terrifying. Knowing that, would you sleep soundly tonight? I mean, definitely not. Because, honestly, this is the quiet truth lurking beneath the surface of academic research. Specifically, the research that dictates how we understand startups, founders, and the entire modern economy. It's a really profound metaphor, and it perfectly captures the reality we're exploring today. I mean, we build these massive, towering theories about business, and we base multi-billion-dollar economic policies on them. But we rarely pause to check if the concrete at the bottom has started to crack. Exactly. And we're going to look really closely at an actual, rigorously peer-reviewed audit of this exact problem. It was published in the highly prestigious FT50 listed journal, Entrepreneurship Theory and Practice. Yeah, and it's quite the undertaking. It really is. The paper itself is this extensive mapping of where we currently stand, put together by Carolin Krieweth, Sebastian Kruse, Liljan Ruth Maren Schrameier, and Malte Brettel from RWTH Aachen University in Germany. And they worked along with Jeremy C. Short, who splits his affiliations between the University of North Texas and the University of Waikato. Right, a really solid global team. Absolutely. And the resources tied to this discussion, including a direct link to their article, are available right in the show notes. So whether you subscribe to us or not, I really urge you to make time to read this thoughtfully crafted work. It provides such a fascinating lens on how knowledge is actually, manufactured. It does. But before we get into the mechanics of that, I know there's a quick housekeeping update we wanted to share with everyone. Oh, yes. Thank you for reminding me. So starting from this month, March 2026, we're officially becoming a weekly show, releasing episodes every Sunday and Monday. Which is a bit of a shift for us. It is. On Sundays, we'll focus on classic papers or do book reviews, kind of taking a step back. And then Monday episodes, we'll keep the focus on publications from top-tier, peer-reviewed journals, just like the one we're looking at today. Right. And we should probably explain the why behind this. Yeah, definitely. We love our loyal subscribers, and thank you so much for supporting this initiative. But, AI-assisted podcasts are heavy on nature and the climate. There's considerable water intake required by the back-end data centers that power these tools. It's a massive environmental footprint that people don't always talk about. Right. So limiting our weekly release is our way to give back to global climate change initiatives without losing the richness of our discussions. Exactly. Although we are making one very important exception. We are. We plan to keep our yearly tradition of Nobel Prize Week fully intact. So during October, we'll feature the Nobel-winning work every single day for the entire announcement period, keeping in line with our annual tradition since we started. It's just too exciting to skip. It really is. Oh, and one last thing. We now have a dedicated website for the show. The link is in the show notes. Awesome. So to set the stage for today's topic, especially if you're listening on your commute and maybe you're just about to start your own PhD or research journey, the core mechanism we're analyzing here is called replication. Right, replication. Yeah. In the social sciences, discovering something once is really just a starting point. It's not an ending. If an initial study claims that, say, a certain type of founder is more likely to succeed, other independent researchers need to be able to repeat that study's methodology on a different day with different people. And find the exact same pattern. Exactly. If they can't, well, the original finding might have just been a statistical anomaly. So this paper looks back over 30 years of entrepreneurship research to map out how often scholars are actually performing this vital double-checking. And we've seen this play out in other disciplines, right? Like psychology and general management have been grappling with this huge replication crisis for over a decade now. Absolutely. It's been a massive reckoning. Foundational studies, the kind taught in literally every Intro to Psych university course,
were systematically retested, and a startling percentage of them just failed to hold up. The data couldn't be reproduced. Yeah, it shook the field to its core. And what this Aiken University and North Texas collaboration proves is that this crisis is creeping into entrepreneurship. But I look at entrepreneurship a little differently than I look at something like, say, physics. How so? Well, if a physicist tests gravity, an apple falls from a tree at the exact same speed in 1999 as it does today in 2026, right? The laws of the universe are static. But entrepreneurship is intensely human, and it's completely reliant on technology and culture, which means it's a moving target. That is the crucial nuance that separates the hard sciences from business research. I mean, if a replication fails in psychology, we often just assume the original methodology was flawed, or maybe the sample size was too small. Right. But in entrepreneurship, a failed replication might simply mean the world has fundamentally shifted. Consider a foundational theory written back in 1999 about how technology startups scale. Okay, so right during the dot-com bubble. Exactly. That theory was formulated before global cloud computing infrastructure existed, before ubiquitous smartphone adoption, and obviously way before modern artificial intelligence. The market conditions, the institutional frameworks, even the cost of acquiring a single customer, they were entirely different. So an organic failure to replicate a 1999 theory in 2026 doesn't necessarily mean the original authors lied or falsified their data. Not at all. It just means that the gravity of the market has changed. The environment no longer supports the behavior they observed back then. Which turns replication into something much more valuable than a mere fact check. It becomes this diagnostic tool to measure the evolution of the global economy itself. Oh, that's a great way to put it. Yeah, when a well-established theory suddenly stops working when applied to modern founders, it acts as a signal flare. It tells us that the underlying environment has shifted so radically that the old rules just don't apply anymore. Right. But to understand how we catch those shifts, we really need to look at the mechanics of the audit itself. Like, how do researchers actually go about repeating a study? Well, the methodology of this paper is exhaustive. The authors conducted a systematic review, combing through major academic databases like Scopus, Web of Science, and eBSCO. They looked at everything published up to December 2025. And out of the tens of thousands of entrepreneurship papers published over the decades, how many replication studies did they find? Only 58. 58? That's shockingly low. It is. And within those 58 studies, they identified 72 distinct replication efforts, since some papers ran multiple tests. It's a vanishingly small fraction of the literature. It really is. To understand what those 72 efforts were actually doing, the authors utilized a framework developed by Sang and Kwan back in 1999, which breaks replication down into 6 conceptual categories. Okay, let's avoid the traditional academic lists here and ground this in something tangible for the listener. Good idea. If an original study is sort of analogous to a company's financial report, how do we audit it? What are these 6 flavors? That's a much more precise way to think about it. The first category is checking of analysis, which accounted for only 6.9% of the efforts. In a financial audit, this is equivalent to asking for the company's original receipts and their original ledger, and just checking their arithmetic. Okay, so you aren't investigating the actual stores or talking to real customers. Exactly. You are simply verifying that the original researchers ran their statistical models correctly on their own data. Like, did they code the variables properly? Did the math actually add up? Got it. And the second category is reanalysis of data, which is sitting at 5.5%. So if I'm following the audit analogy, this means we still have the original receipts, but instead of using a basic desktop calculator, we run those old receipts through modern, highly advanced forensic accounting software. Yes, perfectly said. You take the original data set from, say, 1995, but you apply modern statistical techniques that didn't exist back then. Like what? Perhaps you use advanced structural equation modeling or some new machine learning algorithms just to see if the original correlations still hold up under stricter modern scrutiny. Now, if we pause there for a second, a really clear pattern emerges. Both of those methods, checking of analysis and reanalysis of data, they don't require anyone to leave the laboratory. No, not at all. They don't require gathering a single new data point. Yet combined, they make up barely 12% of the efforts. Why on earth would researchers shy away from something that is logistically so straightforward?
It really reveals a systemic bias in academic publishing. Most high-tier journals operate on a mandate of novelty. They want new discoveries. Right. They want the shiny new thing. Exactly. If a researcher submits a paper that merely confirms the math of a previous study was correct, editors often just reject it for lacking a theoretical contribution. It's viewed as administrative cleanup rather than actual scientific discovery. The incentive structure basically pushes researchers away from these foundational audits. That implies the remaining categories must involve gathering new data, which leads us to the third type, exact replication, making up 11.1%. Sticking with the audit metaphor, exact replication is like sending a secret shopper to the physical store today. You use the exact same methodology, the same survey questions, and the same analytical tools as the original study, but you gather a completely fresh sample from the same underlying population. So if the original study surveyed venture-backed tech founders in Silicon Valley in 2010, then an exact replication surveys a new cohort of venture-backed tech founders in Silicon Valley today. okay, so we're testing if the phenomenon is stable over time within that exact same demographic. Yes, and then we move into the variations. Conceptual extension is the most popular at 30.5%. This is where you keep the population the same, those Silicon Valley founders, but you alter the measurement tools. Why would you alter the tool if you're trying to replicate it? You might alter it because the original tool is outdated. For instance, if a study in the 1980s measured a firm's marketing aggression by counting their television ad spend, well, a conceptual extension today would look at the same types of firms, but measure marketing aggression through their digital ad spend and social media conversion rates. Oh, okay, so you're testing the underlying concept, but acknowledging that the metric has to evolve with the times. Precisely. Which brings us to the fifth type, empirical generalization at 23.6%. This flips the variables. You keep the exact same measurement tool, but you test it on a completely different population. So you take the survey designed for tech founders in California and administer it to, say, agricultural entrepreneurs in rural India. Exactly. You want to see if the theory is a universal law of business or just a hyper-local cultural phenomenon. Makes sense. And finally, generalization and extension at 22.2%. This is where you change both. You use different measurement techniques on a completely different demographic. Looking at how these are distributed, the lack of exact replications is genuinely concerning. I mean, only 11.1%. If we immediately jump to changing the metrics or changing the population, we never actually verify if the original baseline was true in the first place. Yeah, it's a huge blind spot. We're basically building extensions onto a house without ever checking if the first floor was built to code. And when researchers do take the time to run an exact replication, the results can completely overturn accepted wisdom. The paper cites a highly revealing study by Fossen and his team from 2022. They decided to replicate earlier research surrounding the 2D.4D digit ratio. Oh, the biological marker theory. Yeah. This is one of the more controversial concepts in the entrepreneurship literature. It is deeply controversial because it borders on biological determinism. Right. The original theory posited that the ratio between the length of a person's index finger and their ring finger acts as a biological proxy for the amount of testosterone they were exposed to in the womb. Which sounds wild, but okay. Yeah, and the subsequent claim was that a lower digit ratio, which indicates higher prenatal testosterone, was statistically correlated with a higher likelihood of an individual becoming self-employed or starting a business later in life. The implications of that original finding are staggering. I mean, it suggests that entrepreneurial propensity isn't just about education, environment, or access to capital. It implies it's partially hardwired into human anatomy before birth. Exactly. If policymakers or venture capitalists believe that as an absolute truth, it could lead to wildly discriminatory practices. You could theoretically screen founders based on hand measurements. Which is precisely why Fossen and his colleagues recognized the urgent need for a rigorous audit. They didn't just run a small survey, they utilized a massive high-quality data set that included monozygotic twins. Identical twins. Right. By studying identical twins, they could control for genetic and environmental factors in a way the original studies simply could not. They pre-registered their exact replication methodology to ensure total transparency. And the outcome. The replication completely failed. They found no robust, reliable correlation between that biological marker and the propensity for self-employment. Wow. That single replication study
effectively dismantled a narrative that could have deeply skewed the entire field. It really proves that a published finding, no matter how intriguing, is merely a hypothesis until it survives independent verification. But knowing how to verify is really only half the battle, right? We have to look at where researchers are actually applying these tools. Right. To map the terrain, the Aiken University team categorized all 58 replication studies into the 18 specific research tracks established by the Babson College Entrepreneurship Research Conference, or BSERC. And for context, those Babson Conference tracks are widely considered the definitive taxonomy of the discipline. They cover everything from startup financing to family businesses to public policy. Yes. But when they mapped the replications across those 18 tracks, the distribution was incredibly lopsided. How so? Nearly 54% of all replication efforts in the history of the discipline are clustered in just 3 areas. Just 3 out of 18. Yeah. Entrepreneurial cognition accounts for 20.7%, strategy takes up 17.2%, and entrepreneurial motivation sits at 15.5%. Okay, so cognition deals with the mental frameworks of founders like how they process risk, how they recognize opportunities, their cognitive biases, and motivation focuses on the internal and external drivers that push someone to start a business. These are deeply psychological tracks. They are. Conversely, you have these massive, globally critical areas of business that are absolute ghost towns. The tracks for ethics, franchising, international entrepreneurship, and social entrepreneurship have recorded exactly 0 replications. 0. Not a single one over 3 decades. The obvious question is why? I find it really hard to believe that the academic community simply finds cognitive biases inherently more fascinating than the ethics of global business or the mechanics of social enterprises. It's a fair point, and the disparity has very little to do with intellectual curiosity and everything to do with logistical friction. It is the path of least resistance in data collection. Consider the mechanics of studying entrepreneurial cognition. You are generally testing psychological constructs. A researcher can utilize established Likert scale surveys, load them onto digital platforms like Qualtrics, and distribute them to a few hundred university students or nascent founders relatively cheaply and quickly. Right, the variables are easily quantified, and the turnaround time from data collection to a finalized manuscript is short. The data is highly accessible. Exactly. But if a researcher wants to run an exact replication on a major international franchising theory, they hit a brick wall. They need access to proprietary corporate data. They need cross-border legal agreements, non-disclosure contracts, and detailed financial records from private entities that are deeply protective of their strategic operations. That sounds like a nightmare for a single researcher to navigate. It is, and social entrepreneurship often requires longitudinal studies. To prove that a social enterprise model works, you might need to track community impact metrics across multiple developing nations over a 5 or 10-year period. And a PhD student or an untenured professor simply does not have the time or the funding to execute a 10-year replication study. They need to publish now to secure their livelihood. Consequently, replications arise opportunistically where data is cheap, rather than strategically where verification is most critically needed. That structural reality completely dictates the boundaries of our knowledge. And even when researchers do have access to data, the context in which that data is gathered can completely invalidate prior assumptions. Definitely. The paper highlights a brilliant 2025 study by Canwall and colleagues regarding crowdfunding, which perfectly illustrates how delicate these theories really are. The crowdfunding space has been heavily researched over the past decade. Original, highly cited studies analyze massive public platforms like Kickstarter. They utilize natural language processing tools like linguistic inquiry and word count software to scan the text of thousands of founder pitches. What were they looking for? The original findings concluded that specific linguistic styles dramatically influence funding success. Using aggressive, highly competitive language or using intensely virtuous, socially conscious language provided a statistically significant edge in securing capital. Okay, so that translates into very direct advice for founders. It basically tells them to dial up the aggression or dial up the virtue signaling in their pitch decks. Right. Kennell's team sought to replicate this, but they deployed an empirical generalization. They kept the core methodology analyzing linguistic styles in crowdfunding pitches, but they shifted the population. Where did they look? Instead of analyzing Kickstarter, they gathered data from university-based crowdfunding platforms. These are environments where students, researchers, or alumni pitch projects to the university's broader community and donor base. Okay. If the original theory represented a fundamental law of human persuasion, the language should have worked exactly the same way, right? But it didn't.
When Canwald tested the theory in the university context, the established linguistic cues completely failed. Aggressive language did not yield higher funding. Virtuous language provided no measurable advantage. The core mechanisms of the original theory just evaporated. Because the context altered the psychology of the investor. On a massive, chaotic platform like Kickstarter, a founder is essentially shouting into the void. Yes. They are competing for the fleeting attention of anonymous strangers, so linguistic extremes act as a necessary hook. Yeah. But on a university platform, the founder and the investor already share a deep, pre-existing institutional identity. Exactly. The investor is donating because of university loyalty, not because the pitch utilized aggressive adjectives. It's such a profound demonstration that context dictates outcome. A theoretical rule is often only valid within the specific ecosystem where it was discovered. This is exactly why we need continuous replication to map the boundaries of these theories. Yet the paper reveals a statistic that is genuinely staggering. Out of the thousands of studies published in this field, across all 18 tracks, only 2 studies have ever been replicated more than twice. 2. In the entire history of the discipline. Just 2. Honig and Carlson in 2004, and Yu and colleagues in 2019. That number is not just small, it fundamentally threatens the integrity of meta-analysis. Oh, without a doubt. In the broader scientific community, meta-analysis is the gold standard for determining truth. It involves statistically aggregating the results of numerous independent studies to find the true underlying effect of a phenomenon, filtering out the noise of individual small samples. Right. However, to conduct a rigorous meta-analysis, the absolute minimum threshold is generally considered to be 2 exact independent replications. Without that, you're aggregating apples and oranges. Which means that for nearly every accepted textbook rule of entrepreneurship, we lack the bare minimum data required for scientific certainty. It's sobering. And this brings us to the most unsettling revelation in the entire audit. What happens when we filter out the noise and look exclusively at the absolute titans of the field? The foundational papers that dictate modern business education. So the authors narrowed their focus to empirical studies published in top-tier FT50 journals that have garnered over 1,000 citations. 1,000 citations, that's huge. In academic terms, 1,000 citations means a paper has shaped the thinking of an entire generation of scholars. It is the bedrock upon which hundreds of subsequent theories have been built. They identified 33 empirical studies that fit this elite criteria. Out of those 33 foundational pillars, only 5 have ever been subjected to any form of replication. Meaning 28 of the most influential, universally taught theories in entrepreneurship rest on original data sets that have never been systematically verified by an independent researcher. This includes monumental work, for example, Sarasvathi's 2001 theory of effectuation. Her work fundamentally shifted how we understand entrepreneurial decision-making. It really did. Before her paper, the dominant paradigm was causation. That's the idea that an entrepreneur sets a specific goal and then goes out to find the resources to achieve it. Right, very linear. But Sarasvathy proposed effectuation, suggesting that expert entrepreneurs operate in environments of such extreme uncertainty that predicting the future is just impossible. So what do they do instead? Instead, they look at the means they already have, who they are, what they know, and who they know, and imagine what kind of outcomes they can build from those existing resources, the bird-in-hand principle. It's a brilliant, highly intuitive theory that is taught in virtually every MBA program globally, but we really have to examine how it was originally tested. In 2001, Sarasvathy conducted a protocol analysis. She presented a detailed 17-page problem set involving building a hypothetical company to 27 expert entrepreneurs. Only 27. Yeah. She asked them to think aloud as they solved the problems, and she recorded and coded their verbal responses to map their cognitive processes. It was groundbreaking qualitative work at the time, but the fact that it has never been subjected to a rigorous, exact, independent replication is alarming. A modern replication would require finding a new cohort of 27 modern expert entrepreneurs, people who have built companies in the era of artificial intelligence, remote asynchronous work, and globalized venture capital, and running them through a modernized problem set. Would modern founders still exhibit the exact same effectual logic? Or has the speed of digital iteration changed the core cognitive process of company building?
We simply don't know, because the replication hasn't been done. The same applies to Miller's 1983 paper on corporate firm typologies. Miller proposed that firms fall into distinct configurations, like the simple firm, the planning firm, and the organic firm, based on how their structure, strategy, and environment interact. And he measured those configurations using data from a specific set of companies in the late 1970s and early 1980s. Yeah. The global supply chain, corporate governance laws, and digital communication networks of 1983 are utterly unrecognizable today. The idea that we accept a 1983 typology as unverified dogma in the 2020s highlights a massive vulnerability. It really does. So we have to ask why. If a young academic wanted to make a significant impact, wouldn't auditing a titan like Sarasvathy or Miller be the ultimate high-leverage project? Why does the academic community deliberately ignore the giants? Well, the sociology of science is heavily influenced by self-preservation and risk aversion. For an early career researcher, attempting to replicate a foundational paper authored by a highly prominent, deeply respected scholar is perceived as professionally perilous. Because it feels like an attack. Exactly. In many academic circles, replication is not viewed as a collaborative scientific duty. It is viewed as an adversarial attack. If a junior scholar runs an exact replication and fails to find the original results, they are essentially challenging the legacy of a giant in the field. And that giant might sit on the editorial board of the journal where the junior scholar is trying to publish. They might be the peer reviewer for their grant applications. They might sit on the tenure committee. The power dynamics heavily disincentivize challenging established authority. Coupled with that is the publication bias we discussed earlier. If a researcher navigates the political risk, spends 2 years gathering data, and successfully proves that a famous theory from 1983 is still perfectly valid today, the journal editors will often reject the manuscript because it doesn't offer a novel theoretical contribution. Right. The researcher takes all the risk and gets none of the academic reward. It is a fundamentally flawed incentive structure that actively discourages truth verification. But when researchers do take the risk, the results solidify the foundation of the entire discipline. Look at the famous 1989 paper by Kreweth and Slevin regarding entrepreneurial orientation, or EO. Oh, yes. The Kreweth and Slevin paper is one of the most cited works in business literature. They explored how a firm's strategic posture, specifically its innovativeness, proactiveness, and risk-taking, correlates with its financial performance, particularly in hostile or highly competitive environments. And they originally tested this using survey data from manufacturing firms in the United States in the late 1980s. And for 30 years, that theory was accepted largely on faith, until Lee and a team of researchers systematically replicated it in 2019. What is remarkable about Lee's approach is the depth and rigor they applied. They didn't just run a single survey, they engineered 2 parallel studies to test the theory from multiple angles. In their first study, they conducted an exact replication and conceptual extension. They utilized the exact same survey instruments Kreweth and Slevin used in 1989, but they broadened the sample significantly. They surveyed firms of varying sizes across multiple different industries to ensure the effect wasn't isolated to just 1980s manufacturing. And then they pushed further. In their second study, they executed a generalization and extension. They moved away from subjective survey data entirely. What did they use instead? They utilized objective secondary data from over 1,000 publicly traded Chinese firms, tracking their performance in objective markers of innovativeness and risk-taking over an 8-year period. The outcome was a triumph for the original theory. Lee and colleagues found that Kreweth and Slevin were remarkably accurate. Entrepreneurial orientation does positively and significantly impact firm performance, and that relationship is indeed amplified in hostile environments. But it required that massive multi-method, multi-country effort to prove that the theory was a durable law of business, rather than just a temporal artifact of the American economy. That is the standard we should be aiming for. It transformed a widely accepted assumption into verified reality. But if the entire academic system is wired to discourage this exact type of heroic verification work, we have to talk about solutions. How do we rewire the system? The final section of the Krieweth paper transitions from auditing the problem to providing a concrete blueprint for structural reform. They lay out specific recommendations for editors, journals, universities, and individual scholars. So how does a journal force change? Change has to begin with the gatekeepers. Journal editors must explicitly signal to the academic community that methodological rigor and verification are valued just as highly as theoretical novelty.
The authors recommend that journals establish dedicated ring-fenced sections exclusively for replication studies. Like specifically setting aside pages just for that. Right. Entrepreneurship Theory and Practice has already taken a leadership role in this regard with its research brief section. It demonstrates that top-tier journals can create space for verification without compromising their impact factors. Creating dedicated space solves the publication bias. A replication study no longer has to compete for page space against a flashy new theory. It is judged on its own merits. But logistically, you cannot replicate a study if the original author hides their math. Which is why the development of open data infrastructures is paramount. The field must shift toward a default expectation of radical transparency. Whenever ethical and legal constraints allow, authors should be required to deposit their original data sets and their analytical code into trusted public repositories. We've seen proof of concept with massive public databases like the PSED, the Panel Study of Entrepreneurial Dynamics. Yeah. Because the PSED data is open to all researchers, it has been reanalyzed, audited, and extended dozens of times, resulting in highly robust, verified findings. Exactly. But alongside the data, we have to fix the human element. The fear of replication being perceived as an aggressive takedown has to be dismantled. The paper suggests that journals normalize dialogue sections. How does that work? When a replication study is accepted for publication, the original authors should be formally invited to reply constructively within the same issue. They highlight a recent brilliant example of this from 2025 in the journal Research Policy. A researcher named Van Dyke and his colleagues ran a replication of a 2023 study by Code and Schroich. Instead of the process devolving into a bitter, behind-the-scenes peer review battle, the journal published a direct, transparent, and highly collegiate exchange between the two teams. It's so much healthier. It is. They publicly discussed their methodological differences, contextualized why the findings might have diverged, and ultimately advanced the collective understanding of the topic. It modeled replication as a collaborative mechanism of science, not a personal indictment. It is a template for how the discipline should evolve. However, editors and journals represent only one side of the academic coin. The other side is the institutional incentive structure. We really have to address the tenure track at major universities. Because if a university promotion committee only grants tenure to professors who invent entirely new theoretical frameworks, no junior scholar will ever spend 3 years executing a complex replication. The professional cost is simply too high. Exactly. Universities must formally rewrite their evaluation criteria to explicitly value replication studies as a vital, high-level service to the field. When reviewing a scholar's portfolio for promotion or tenure, a rigorous replication of a foundational paper must be weighed with the same gravity as a novel contribution. Until the institutional incentives align with the scientific necessity, behavioral change among researchers will be really sluggish. This shift in perspective actually opens up a massive, untapped opportunity for the researchers themselves. The authors point out a highly fertile ground for early career scholars and PhD students. You don't have to invent the next grand theory of everything to make a profound impact. You can just verify the old ones. Precisely. One of the most valuable contributions a new scholar can make is taking famous qualitative theories like Sarasvathi's effectuation, which was built on interviews and cognitive coding, and designing massive quantitative replications. Finding innovative ways to measure those qualitative insights with hard numbers across large modern data sets is a lower risk endeavor that provides immense, immediately recognized value to the entire academic community. And researchers today have tools that simply did not exist during the original studies. The authors discuss how artificial intelligence can now be deployed responsibly to support transparent and highly scalable replication efforts. Right. If the historical barrier to exact replication was the sheer thousands of hours required to clean messy data, reconstruct old statistical models, and parse through qualitative text, well, advanced AI models can now execute the grueling mechanics of data structuring in a fraction of the time. It's about harnessing modern computational power to systematically verify the assumptions of the past. AI can audit legacy code, flag methodological inconsistencies in prior literature, and accelerate the verification timeline dramatically. Pulling all of these threads together, we really have to ask what this audit means for you listening right now. Whether you are a doctoral candidate designing your first methodology, or maybe a venture capitalist sitting in a boardroom evaluating a founder. What is the ultimate takeaway from this realization? For the academics, the mandate is incredibly clear. The relentless, systemic pursuit of novelty has slowly and quietly overshadowed the absolute necessity of truth.
The infrastructure of the discipline must pivot to reward verification. We have to inspect the foundation before we build the next floor. And for the practitioners, the founders risking their capital, the investors writing the checks, the takeaway is to treat the golden rules of startup advice with a rigorous, healthy dose of skepticism. Recognize that many of the most famous theories dictating business strategy were proven in highly specific historical contexts, on very specific demographics, and have never been independently retested in the modern era. A strategy that optimized growth for a hardware manufacturing firm in 1989 might absolutely bankrupt a digital SaaS company today. Which leaves us with some incredibly curious questions for the future of the field. If the academic community answered this call to action and unleashed a wave of rigorous exact replications tomorrow, which foundational theories might crumble upon inspection? Oh, there are so many. I can think of several that desperately need a modern audit. For instance, consider the highly influential work by Occhio and colleagues from the year 2000 regarding the advantages of early internationalization. Okay, yes. The theory posits that startups that aggressively extend into global markets very early in their life cycle achieve significant growth advantages over those that scale domestically first. But does that theory hold true in a post-pandemic world? We are now operating in an era dominated by fully digital value chains, remote asynchronous workforces, and rapidly shifting geopolitical tariffs. Is the very concept of going global even the same mechanical process it was 26 years ago? It's a completely different landscape. Or consider the massive body of literature surrounding how entrepreneurs utilize informal networking ties to secure early-stage resources. Theories built in the 1990s were based on face-to-face handshakes, physical proximity in geographic hubs like Silicon Valley, and traditional Rolodexes. Right. Do those same sociological mechanics operate identically in an era entirely governed by LinkedIn algorithms, digital reputation metrics, and AI-driven introductions? The fundamental mechanics of human connection have evolved. Has the theory kept pace? These are the precise questions that make the study of economics and entrepreneurship so endlessly fascinating. The target is constantly moving, which means our curiosity and our demand for proof can never rest. It's an ongoing process. We tend to view human knowledge as a great tower. We spend our careers constantly building it higher and higher, adding new floors, new paradigms, and new theoretical frameworks. But if you never pause, if you never take the time to go down to the basement and meticulously inspect the bricks that were laid decades ago, you have to ask yourself, are you building a lasting monument to human ingenuity? Or are you just constructing a very tall, very fragile illusion? It really makes you stop and think. Something to ponder the next time you encounter a headline claiming to have discovered the absolute, indisputable secret to entrepreneurial success. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। মানে ধরুন একটা বিশাল বহুতল ভবন তৈরি হচ্ছে, স্থপতিরা একের পর এক নতুন তলা যোগ করছেন, দারুণ সব চোখ ধাঁধানো নকশা, কাঁচের বিশাল দেয়াল, অত্যাধুনিক লিফট, সব মিলিয়ে এক চমকপ্রদ ইমারত। একদম। শহরের সবাই সেই ভবনের চাকচিক্য দেখে তো রীতিমতো মুগ্ধ। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, এই যে রোজ নতুন নতুন তলা যোগ হচ্ছে, কেউ একবারও পরীক্ষা করে দেখছেন না যে ভবনের একেবারে নিচে মাটির গভীরে যে মূল ফাউন্ডেশন রয়েছে সেটা আসলে শক্ত কংক্রিটের তৈরি নাকি নিচয়ই কাঁচা মাটি দিয়ে গড়া, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর এই ফাউন্ডেশন চেক না করার পরিণতি কিন্তু ভয়ঙ্কর হতে পারে। ওপরের তলাগুলো যতই চকচকে আর আধুনিক হোক না কেন, ভিত্তি নড়বড়ে হলে পুরো ভবনটাই যে কোনো সময় তাসের ঘরের মতো ধসে পড়তে পারে। স্থপতিরা যদি কেবল নতুন তলা বানাতেই ব্যস্ত থাকেন আর নিচের ভিত্তির স্থায়িত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামান, তবে সেই নির্মাণ তো চরম ঝুঁকিপূর্ণ হতে বাধ্য। ঠিক, আর ঠিক এমনই এক অদ্ভুত এবং বলতে গেলে ভীতিকর ঘটনা নীরবে ঘটে চলেছে বর্তমান একাডেমিক গবেষণার জগতে, বিশেষ করে এন্টারপ্রেনারশিপ বা উদ্যোক্তা গবেষণার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তত্ত্ব দিচ্ছেন, জ্ঞান ভাণ্ডারে একের পর এক নতুন তলা যোগ করছেন। কিন্তু এই নতুন তত্ত্বগুলো যে পুরনো তত্ত্বগুলোর ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পুরনো তত্ত্বগুলো আদৌ ধোপে টেকে কিনা তা যাচাই করার সময় বা আগ্রহ যেন কারণ নেই।
আজকের এই আলোচনাটি এমন একটি চোখ খুলে দেওয়া গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা স্বনামধন্য এবং অত্যন্ত সম্মানজনক FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল এন্টারপ্রেনারশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিসে প্রকাশিত হয়েছে। হ্যাঁ, খুবই মর্যাদাপূর্ণ একটা জার্নাল। আর এই পেপারটি তৈরি করেছেন ক্যারোলিন কিউথ, সেবাস্টিয়ান ক্রুজ, জেরেমি সি শর্ট, লিলজেন হিউথ ম্যারন শ্রামিয়া এবং মাল্টে ব্রেটেল। ওনারা জার্মানির RWTH আছেন ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ টেক্সাস এবং ওয়াইক্যাটো ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত। আসলে গবেষণাপত্রটি এন্টারপ্রেনারশিপ গবেষণার ক্ষেত্রে রেপ্লিকেশন বা গবেষণার পুনরাবৃত্তির বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটা সামগ্রিক ও নির্মম সত্য তুলে ধরেছে। এটা এমন একটা বিষয় যা সাধারণত আড়ালেই থেকে যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের মূল ভিত্তির জন্য অত্যন্ত জরুরি। একদম। তবে মূল আলোচনা ঢোকার আগে আমি একটা দারুণ খবর শেয়ার করতে চাই। একটা আনন্দের সংবাদ হলো 2026 সালের মার্চ মাস থেকে আমাদের এই আয়োজনটি প্রতি সপ্তাহে রবিবার এবং সোমবার সম্প্রচারিত হচ্ছে। হ্যাঁ, আর রবিবারের আয়োজনে থাকছে ক্লাসিক কোনো গবেষণাপত্র বা বইয়ের পর্যালোচনা। ঠিক। আর সোমবারের আয়োজনে ফোকাস থাকছে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের প্রকাশনাগুলোর ওপর। অনুগত শ্রোতাদের নিরন্তর সমর্থনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তবে এই যে আমরা সপ্তাহে মাত্র 2 দিন আসছি, এর পেছনে কিন্তু একটা ইকো ইনিশিয়েটিভ আছে। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি। AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত অডিওগুলোর ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টার কিন্তু প্রচুর পরিমাণ পানি ও শক্তি ব্যবহার করে। একদম তাই, যা প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই উদ্যোগে অবদান রাখার অংশ হিসেবেই সাপ্তাহিক প্রকাশনা 2 দিনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যাতে আলোচনার গুণগত মান না কমিয়েও পরিবেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করা যায়। তবে একটা সুখবরও কিন্তু আছে। প্রতি বছরের মতো এবারও অক্টোবরে নোবেল প্রাইজ উইক বা নোবেল সপ্তাহ ঐতিহ্যটি অক্ষুণ্ণ থাকছে। হ্যাঁ, সেখানে নোবেল বিজয়ীদের কাজ নিয়ে প্রতিদিন বিশেষ আলোচনা থাকবে। আর শ্রোতাদের সুবিধার জন্য এখন একটি ডেডিকেটেড ওয়েবসাইটও চালু হয়েছে, যার লিংক শো নোটে দেওয়া আছে। আর শ্রোতারা সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, শো নোটে দেওয়ার লিংক থেকে এই অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধটি পড়ার জন্য সবাইকে বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষ করে নতুন গবেষক যারা সবেমাত্র তাদের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই আলোচনাটি একটি দারুণ দিক নির্দেশনা হতে পারে। তো নতুনদের জন্য বিষয়টির প্রেক্ষাপট একটু সহজ করা দরকার। এই যে আমরা বারবার রেপ্লিকেশন বা গবেষণার পুনরাবৃত্তি বলছি, জিনিসটা আসলে কি? খুব সহজ এবং সাধারণ বাংলায় যদি বলি, রেপ্লিকেশন হলো কোনো একটি গবেষণার ফলাফলকে পুনরায় যাচাই করে দেখা। ধরুন, একজন গবেষক দাবি করলেন যে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে ব্যবসা পরিচালনা করলে স্টার্টআপের সফলতার হার বাড়ে। আচ্ছা। তিনি কিছু ডেটা দিয়ে তা প্রমাণও করলেন। এখন বিজ্ঞান তো আর অন্ধবিশ্বাসে চলে না, তাই অন্য গবেষকরা ভিন্ন কোনো ডেটা বা পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখবেন যে ওই দাবিটা আসলেই সত্য কিনা। এই পুনরায় যাচাই করে দেখার প্রক্রিয়াটিই হলো রেপ্লিকেশন। বুঝতে পেরেছি। একটি তথ্য একবার প্রমাণিত হলেই তা চিরন্তন সত্য হয়ে যায় না, তাকে বারবার বিভিন্ন পরিবেশে যাচাই করে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, বিজ্ঞানীদের মূল কাজ তো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা, তাই না? কেউ যদি সারা জীবন বসে বসে পুরনো থিওরি চেক করতে থাকে, তাহলে নতুন কিছু আবিষ্কার হবে কিভাবে? জার্নালগুলো তো নতুনত্ব চাইবেই। আপনার এই যুক্তিটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। একাডেমিক দুনিয়ার অনেকেই ঠিক এই যুক্তিটাই দিয়ে থাকেন, কিন্তু সমস্যাটা হলো ভারসাম্যের অভাবে। সেই নতুন আবিষ্কারটা যদি এমন একটা থিওরির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে যা হয়তো শুধু 1990 সালের নির্দিষ্ট একটা ডেটা সেটেই কাজ করেছিল। ও, তার মানে আপনার নতুন আবিষ্কারটাও তো একটা ভ্রান্তির ওপর দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তাই, একেই বলা হয় রেপ্লিকেশন ক্রাইসিস বা যাচাই সংকট। এন্টারপ্রেনারশিপ গবেষণাতেও এখন এই সংকট স্পষ্টভাবে উঁকি দিচ্ছে। এই সংকটের মাত্রাটা ঠিক কতটা গভীর? গবেষণাপত্রটিতে কি কোনো নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দেওয়া আছে? পরিসংখ্যানগুলো শুনলে যে কেউ চমকে উঠবে। গবেষক দলটি গত 30 বছরের উদ্যোক্তা গবেষণার ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছেন। এই দীর্ঘ 3 দশকে যেখানে হাজার হাজার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে জানেন মাত্র কয়টি রেপ্লিকেশন স্টাডি প্রকাশিত হয়েছে? কটি? অন্তত কয়েকশো তো হবেই। না, মাত্র 58টি রেপ্লিকেশন স্টাডি।
মাত্র 58টি গত 30 বছরে? হ্যাঁ, এর মধ্যে মাত্র 25.9% জায়গা পেয়েছে FT50 জার্নালে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো এই ফিল্ডের অন্যতম সেরা জার্নাল অফ বিজনেস ভেঞ্চুরিংয়ে এই সময়ের মধ্যে একটিও রেপ্লিকেশন স্টাডি প্রকাশিত হয়নি। একটাও না? এটা তো সত্যি এক অশনি সংকেত। এখানে একটা দৈনন্দিন জীবনের উপমা টানা যেতে পারে। বিষয়টা কি অনেকটা এমন যে সবাই মিলে রান্নার নতুন নতুন রেসিপি আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, বইয়ের পর বই লেখা হচ্ছে, সবাই নিজেদের মতো নতুন মশলা যোগ করে নতুন পদ বানাচ্ছে। কিন্তু মূল রেসিপিতে যে পরিমাণ লবণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেটা আদৌ সঠিক ছিল কিনা, বা ওই খাবারটা খেয়ে আদতে মানুষের পেট খারাপ হয় কিনা তা কেউ চেক করে দেখছে না। হ্যাঁ, একদম নিখুঁত উপমা। ঠিক এটাই ঘটছে একাডেমিক জগতে। জার্নালগুলো নতুন রেসিপি ছাপতে আগ্রহী, কারণ তার চমক তৈরি করে, সাইটেশন বাড়ায়। কিন্তু পুরনো রেসিপির লবণ ঠিক ছিল কিনা সেটা যাচাই করার মতো জরুরি কাজে কারো কোনো উৎসাহ নেই। আচ্ছা, এই যে আমরা যাচাই করার কথা বলছি, এর তো নিশ্চয়ই একটা ব্যাকরণ আছে। কিভাবে এই রেপ্লিকেশন করা হয়? হ্যাঁ, রেপ্লিকেশন তো আর খেয়াল খুশি মতো করা যায় না। গবেষণাপত্রটিতে স্যাং ও কুয়ানের একটি বিখ্যাত ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী রেপ্লিকেশন ডিজাইনকে মূলত 6টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। 6টি ভাগ? সেগুলো কি কি? যেমন ধরুন, চেকিং অফ অ্যানালিসিস, রিঅ্যানালিসিস অফ ডেটা, এক্স্যাক্ট রেপ্লিকেশন, কনসেপচুয়াল এক্সটেনশন, এম্পিরিক্যাল জেনারেলাইজেশন এবং জেনারেলাইজেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন। দাঁড়ান, একটু ধীরে এগোই। এই নামগুলো শুনতে বেশ ভারী মনে হচ্ছে, একটু সহজ করে বোঝা দরকার। এক্স্যাক্ট রেপ্লিকেশন বা হুবহু কপি করা বলতে আসলে কি বোঝায়? সমাজবিজ্ঞানে তো আর ল্যাবরেটরির পরিবেশ তৈরি করা যায় না। এখানে এক্স্যাক্ট রেপ্লিকেশন বলতে বোঝায় মূল গবেষণার ঠিক একই পদ্ধতি, একই প্রশ্নমালা ব্যবহার করা, কিন্তু ডেটাটা হয়তো ভিন্ন কোনো স্যাম্পল থেকে নেওয়া। উদ্দেশ্য হলো একই পরিস্থিতিতে ফলাফলটা আবার একই রকম আসে কিনা তা দেখা। ও আচ্ছা, আর এই কনসেপচুয়াল এক্সটেনশন জিনিসটা কি? এখানেই লুকিয়ে আছে আসল চাবিকাঠি। কনসেপচুয়াল এক্সটেনশন হলো যখন আপনি মূল থিওরিটা নিলেন, কিন্তু তার সাথে নতুন কিছু ভেরিয়েবল যোগ করলেন। হয়তো আপনি আগের পদ্ধতিটাই একটু বদলে দিলেন। অর্থাৎ আপনি শুধু যাচাই করছেন না, থিওরিটাকে একটু প্রসারিত করে একটা নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাহলে এই 6টি ভাগের মধ্যে গবেষকরা ঠিক কোন দিকে বেশি ঝুঁকছেন? গবেষণার ফলাফল বলছে গবেষকরা মূলত কনসেপচুয়াল এক্সটেনশনের দিকেই বেশি ঝুঁকছেন, যা প্রায় 30.5%। আর এম্পিরিক্যাল জেনারেলাইজেশন হচ্ছে 23.6%। আর ওই যে হুবহু যাচাই বা এক্স্যাক্ট রেপ্লিকেশন, ওটা হয়েছে মাত্র 11.1% ক্ষেত্রে। আর মূল ডেটা নিয়ে পুনরায় কাজ করা বা রিঅ্যানালিসিস অফ ডেটা তো একেবারেই নগণ্য, মাত্র 5.5%। এই জায়গাটাতে আমার একটু খটকা লাগছে। যদি গবেষকরা মূল রেসিপির উপাদান এবং রান্নার পাত্র দুটোই বদলে ফেলেন ওই এক্সটেনশন করার সময়, তাহলে মূল রেসিপিটা যে আদতে কাজ করত তার প্রমাণ কোথায় রইল? হুবহু যাচাই না করলে তো বোঝাই যাবে না যে আসল থিওরিটা ঠিক ছিল নাকি নতুন মশলার কারণে নতুন ফল পাওয়া গেল। আপনি একদম সঠিক জায়গায় আঙুল দিয়েছেন। এক্সটেনশন করলে মূল তত্ত্বের সত্যতা পুরোপুরি প্রমাণিত হয় না। কিন্তু গবেষকরা কেন হুবহু যাচাই করতে চাইছেন না সেটা বুঝতে হলে আমাদের একাডেমিক প্রকাশনার কালচারটা বুঝতে হবে। ওই যে পাবলিশার প্যারিশ কালচার। একদম। জার্নালগুলো সবসময় তাত্ত্বিক নতুনত্ব খোঁজে। যদি কেউ হুবহু যাচাই করেন, রিভিউয়াররা বলবেন এতে নতুন কি আছে, এটা তো আগেই প্রমাণিত। ফলে গবেষকরা বাধ্য হয়েই পুরনো তত্ত্বের সাথে কিছু নতুন মশলা যোগ করেন। তার মানে পুরো সিস্টেমটাই আসলে এমনভাবে ডিজাইন করা যে কেউ চাইলেও ফাউন্ডেশন চেক করতে পারবে না, কারণ তাহলে তার চাকরি বা প্রমোশন আটকে যাবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য। আর ডেটার গোপনীয়তা একটা বড় কারণ। ওপেন সায়েন্স সংস্কৃতি এই ফিল্ডে এখনও বেশ দুর্বল। আচ্ছা, যদি ডেটার অভাবেই হুবহু যাচাই করা না যায়, তাহলে গবেষকরা ঠিক কোন বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন? গবেষণাপত্রে কি বিষয়ভিত্তিক কোনো প্রবণতার কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ, ববসন কলেজ এন্টারপ্রেনারশিপ রিসার্চ কনফারেন্স বা BCERC এর 18টি ট্র্যাক ধরে একটা ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে এ পেপারে। সেখানে দেখা যাচ্ছে রেপ্লিকেশনের কাজগুলো খুব মারাত্মকভাবে অসমবণ্টিত মানে সবাই নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের দিকেই ঝুঁকছেন। ঠিক তাই।
বেশিরভাগ যাচাই হয়েছে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল কগনিশন বা উদ্যোক্তাদের মনস্তত্ত্ব, স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল এবং মোটিভেশন নিয়ে। কেন শুধু এই বিষয়গুলোতেই এত আগ্রহ কেন? এর পেছনের লজিকটা হলো ডেটার সহজলভ্যতা। এই ক্ষেত্রগুলোতে খুব সহজেই সার্ভের মাধ্যমে ডেটা সংগ্রহ করা যায়। আচ্ছা, এটা শুনে তো সেই বিখ্যাত জোকসটার কথা মনে পড়ে গেল। কোন জোকসটা? ওই যে রাতের বেলা এক লোক রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর নিচে উপুর হয়ে কিছু একটা খুঁজছিল, আর একজন পথচারী এসে জিজ্ঞেস করলো, কি খুঁজছেন? লোকটা বলল, চাবিটা হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর পথচারী জিজ্ঞেস করল, কোথায় পড়েছে মনে আছে? তখন লোকটা অন্ধকার একটা গলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই অন্ধকার গলিটায় পড়ে গেছে। তখন পথচারী চরম অবাক হয়ে বলল, তাহলে আপনি এখানে ল্যাম্পপোস্টের নিচে খুঁজছেন কেন? আর লোকটার উত্তর হলো, কারণ ওই গলিতে অন্ধকার আর এখানে আলো বেশি। একদম তাই। আমাদের গবেষকরাও কি ঠিক একই কাজ করছেন না? তারা অন্ধকার রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া চাবিটা কেবল ল্যাম্পপোস্টের আলোর নিচেই খুঁজছেন, কারণ সেখানে আলো বেশি, মানে ডেটা সহজে পাওয়া যায়। অসাধারণ উপমা। সত্যিই তাই হচ্ছে। তাত্ত্বিক প্রয়োজনের চেয়ে ডেটার সহজলভ্যতাই এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে সেই অন্ধকার গলিতে কি পড়ে আছে? মানে কোন ট্র্যাকগুলোতে আজ পর্যন্ত কেউ আলোই ফেলেনি? আপনি শুনলে অবাক হবেন। এথিক্স বা নৈতিকতা এবং সোশ্যাল এন্টারপ্রেনিউরশিপ বা সামাজিক উদ্যোগ এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাকগুলোতে আজ পর্যন্ত কোনো রেপ্লিকেশনই হয়নি। এটা তো ভয়ঙ্কর। নৈতিকতার মতো একটা সেন্সিটিভ বিষয়ে কোনো যাচাই নেই। কারণ এই বিষয়গুলো মূলত কোয়ালিটেটিভ। এগুলো ডেটা সংগ্রহ করা জটিল এবং হুবহু রেপ্লিকেট করা অত্যন্ত কঠিন। তাই গবেষকরা এই কঠিন পথটা এড়িয়ে যান। আচ্ছা, চলুন এবার আমরা আবার আমাদের সেই বহুতল ভবনের রূপকটিতে ফিরে যাই। এতক্ষণ তো ওপরের তলাগুলোর কথা বললাম, কিন্তু মাটির নিচে যে ফাউন্ডেশন, তার কি অবস্থা? আমাদের ফিল্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত থিওরিগুলোর কোনো খোঁজ কি নেওয়া হয়েছে? গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং ভীতিকর অংশটি এখানেই লুকিয়ে আছে। গবেষকরা এমন ৩৩টি অত্যন্ত প্রভাবশালী গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ করেছেন, যেগুলোর প্রত্যেকটি ১,০০০-এর বেশি সাইটেশন পেয়েছে। বাপরে, ১,০০০ সাইটেশন মানে তো এগুলো রীতিমতো এই ফিল্ডের বাইবেল। যেমন ধরুন কোনো একটা নির্দিষ্ট থিওরি, যেমন ধরুন সরস্বতীর ২০০১ সালের কাজ, কিংবা ড্যানি মিলারের ১৯৮৩ সালের কাজ, যা এন্টারপ্রেনারশিপ গবেষণার মূল ভিত্তি। পুরো পৃথিবীর বিজনেস স্কুলগুলো এই থিওরিগুলোর ওপর ভিত্তি করেই পড়ায়। আর এই ৩৩টি ভিত্তিপ্রস্তর গবেষণার মধ্যে ঠিক কয়টি রেপ্লিকেশন বা যাচাই হয়েছে? রীতিমতো আতকে ওঠার মতো একটা সংখ্যা। এই ৩৩টি স্টাডির মধ্যে মাত্র ৫টির রেপ্লিকেশন হয়েছে। কি বলছেন? মাত্র ৫টি? তার মানে বাকি ২৮টি যুগান্তকারী থিওরি, যা আমরা বছরের পর বছর ধরে পড়িয়ে আসছি, তা কখনোই হুবহু যাচাই করা হয়নি। একদমই তাই। আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, মেটা অ্যানালিসিস করার জন্য অন্তত ২টি স্বাধীন এক্স্যাক্ট রেপ্লিকেশন প্রয়োজন, কিন্তু পুরো এন্টারপ্রেনিউরশিপ গবেষণার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত মাত্র ২টি গবেষণাকে দুবার যাচাই করা হয়েছে। সিরিয়াসলি? তার মানে আমরা ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের যে বিষয়গুলোকে ধ্রুব সত্য বলে শেখাচ্ছি, তার অনেকগুলোরই আসলে বৈজ্ঞানিক কংক্রিট প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, এটাই নির্মম সত্য। এটা তো মারাত্মক ব্যাপার। হয়তো সিলিকন ভ্যালি বা ইউরোপের কোনো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছেন এমন কোনো স্ট্র্যাটেজির উপর ভিত্তি করে, যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নড়বড়ে। ঠিক এই জায়গাটাতেই আমাদের সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। যে বিষয়গুলোকে আমরা প্রমাণিত সত্য বলে ধরে নিচ্ছি, হয়তো আজকের এই এআই এবং ডিজিটাল যুগে সেগুলো আদতেও কাজ করে না। তাহলে এই অন্ধকার থেকে বের হওয়ার পথ কি? আলোচনার একদম শেষে এসে আমরা নীতি নির্ধারক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য কিছু নির্দেশনার সারসংক্ষেপ টানতে পারি। প্রথমত, জার্নালের এডিটরদের মানসিকতা বদলাতে হবে। শুধু নতুনত্ব না খুঁজে হুবহু রেপ্লিকেশন বা যাচাইকরণকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে, আর ওপেন সায়েন্স চর্চা বাড়াতে হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কি করা উচিত? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যাচাইমূলক গবেষণাকে প্রমোশন বা টেনিওরের জন্য যোগ্য বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর যারা নতুন গবেষক, বিশেষ করে যারা পিএইচডি করছেন, তাদের জন্য? পিএইচডি ছাত্রছাত্রীদের প্রথম কাজ হিসেবে রেপ্লিকেশনকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
এছাড়া কোয়ালিটেটিভ গবেষণাকে কিভাবে পরিমাণগত উপায় যাচাই করা যায় সেদিকেও মনোযোগ দিতে হবে। দারুণ। আজকের আলোচনা থেকে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার যে সেই বহুতল ভবনের ভিত্তি নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। শুধু চকচকে কাচের দেয়াল নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। একদম ঠিক। বিজ্ঞান তো স্থির কোনো বিষয় নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আজকের আলোচনাটি শেষ করার আগে শ্রোতাদের জন্য একটি ভাবনার বিষয় ছুঁড়ে দিতে চাই। একবার শান্ত হয়ে ভেবে দেখুন তো, যদি এন্টারপ্রাইনারশিপ বিজ্ঞানের একেবারে মূল থিওরিগুলো, যা দশকের পর দশক ধরে আমাদের পাঠ্য বইয়ে লেখা আছে, ভবিষ্যতে যদি বড় কোনো রেপ্লিকেশন প্রজেক্ট প্রমাণ করে যে ওই থিওরিগুলোর সবই আসলে ভুল ছিল, তখন কি হবে? তখন তো পুরো ভিত্তিটাই কেঁপে উঠবে। ঠিক তাই। আমরা কি আমাদের সমস্ত পাঠ্য বই নতুন করে লিখতে প্রস্তুত আছি? সেই সুবিশাল বহুতল ভবনের মূল ভিত্তি যখন হঠাৎ ধসে পড়বে, তখন আমরা নতুন করে কিভাবে আবার নির্মাণ শুরু করব? এই রোমাঞ্চকর এবং ভীতিকর প্রশ্নের উত্তর নিজেদের মতো করে খোঁজার দায়িত্ব রইল যারা এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তাদের ওপরই। জ্ঞানকে যাচাই করার এই তাগিদ যেন আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে না যায়। সবাই ভালো থাকবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल, भव्य और शानदार इमारत है। उसकी वास्तुकला इतनी खूबसूरत है, संगमरमर के फर्श इतने चमकदार हैं कि हर कोई बस उसकी तारीफ करता नहीं थकता है ना। दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं। बिल्कुल, लोग उसकी मिसालें देते हैं। लेकिन एक बहुत ही बारीक और खटकने वाली सच्चाई ये है कि वो शानदार इमारत जिस नींव पर खड़ी है, वो कंक्रीट आज से 30 साल पहले डाला गया था। और मजे की बात, या कहूं थोड़ा डराने वाली बात यह है कि पिछले 3 दशकों में किसी ने भी एक बार भी नीचे जाकर ये देखने की जहमत ही नहीं उठाई कि वो नींव आज भी उतनी ही मजबूत है या उसमें गहरी दरारें आ चुकी हैं। अरे बाप रे। हाँ, सब बस यही मानकर चल रहे हैं कि चूंकि इमारत ऊपर से अच्छी दिख रही है तो नीचे भी सब कुछ बिल्कुल ठीक ही होगा। ये एक बेहद सटीक और गहरी उपमा है। और पता है, जब हम अकादमिक शोध की दुनिया में गहराई से झांकते हैं ना, खास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता के क्षेत्र में, तो स्थिति काफी हद तक इसी इमारत जैसी नजर आती है। सच में, मतलब हम पुरानी थ्योरीज पर ही सब कुछ चला रहे हैं। एकदम सही। आज पूरी दुनिया में हम उन पुरानी थ्योरीज और सिद्धांतों की मजबूत दिखने वाली इमारत पर बड़े बड़े व्यापारिक फैसले ले रहे हैं। कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, नई रणनीतियां बना रही हैं, ये सोचे बिना कि जिन शोध पत्रों पर ये नीतियां आधारित हैं, उनकी नींव शायद अब दरक रही हो। बिल्कुल, या शायद समय के साथ उनका सत्य बदल चुका हो और किसी ने उन्हें दोबारा परखने की कोशिश ही ना की हो। देखिए, बिल्कुल यही वो खटकने वाली बात है जिसकी वजह से आज की हमारी ये चर्चा एक बेहद रोमांचक और वास्तविक शोध पत्र पर आधारित है। ये पेपर हमारी इसी बुनियादी सोच को बहुत ही तार्किक ढंग से चुनौती देता है। हाँ, और ये कोई साधारण पेपर नहीं है। एकदम नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये व्यापारिक शोध की दुनिया के ऑस्कर अवार्ड माने जाने वाले FT50 यानी FT50 सूची में शामिल प्रतिष्ठित जर्नल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस में प्रकाशित हुआ है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। हाँ, और इस शानदार काम को अंजाम दिया है लेखकों की एक बेहतरीन टीम ने। मतलब इसमें शामिल हैं कैरोलिन क्रिवेथ, सेबेस्टियन क्रूज, हाँ, और लिलजान रूथ मैरन श्रामेयर, साथ ही माल्टे ब्रेटल जो RWTH आचिन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। बिल्कुल, और उनके साथ हैं जेरेमी सी शॉर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो का हिस्सा है। सही कहा। अब इन बेहतरीन शोधकर्ताओं के काम की परतों को खोलने से पहले हमारे सभी आत्मीय श्रोताओं के लिए एक बहुत ही शांत और महत्वपूर्ण प्रशासनिक जानकारी साझा करना चाहूंगा। ये बहुत जरूरी है। मैं बता रही हूँ, मार्च 2026 से हमारा ये पॉडकास्ट अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम बन गया है। अरे वाह। मतलब अब इसके नए एपिसोड्स हर रविवार और सोमवार को आया करेंगे। बिल्कुल, रविवार के दिन हम किसी क्लासिक रिसर्च पेपर या किसी कालजेयी किताब की बहुत ही गहरी समीक्षा करेंगे
और सोमवार का हमारा एपिसोड दुनिया के शीर्ष स्तरीय पीयर रिव्यू जर्नल्स में प्रकाशित होने वाले एकदम ताज़ा शोधों पर केंद्रित रहेगा। हमारे वफादार श्रोताओं के निरंतर समर्थन के लिए हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका ये जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है। हाँ, और इस नए साप्ताहिक शेड्यूल के पीछे पता है सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, एक बहुत ही विचारशील और जरूरी कारण भी छिपा है। वो क्या? देखिए, आज के इस डिजिटल युग में एआई आधारित पॉडकास्ट प्रकृति और हमारी जलवायु पर काफी भारी पड़ते हैं। इसके पीछे काम करने वाले जो बैकएंड डेटा सेंटर्स होते हैं ना, हाँ, सर्वर वाले, हाँ, वहाँ सर्वर को ठंडा रखने के लिए पानी की बहुत ही भारी खपत होती है। तो पॉडकास्ट की साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना जलवायु परिवर्तन पहल की दिशा में योगदान देने का हमारा अपने एक छोटा सा प्रयास है। ये तो बहुत ही शानदार पहल है। मतलब हम पर्यावरण के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहते हैं, वो भी हमारी इन बौद्धिक चर्चाओं की गहराई से कोई समझौता किए बिना। बिल्कुल। हालांकि हमारी एक पुरानी और बेहद खास परंपरा है जो कभी नहीं बदलेगी। अक्टूबर के महीने वाली। एकदम सही। अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार सप्ताह के दौरान हमारा वार्षिक विशेष कार्यक्रम हमेशा की तरह बरकरार रहेगा। उस दौरान हर दिन नोबेल विजेताओं के काम पर चर्चा होगी, जो कि शुरुआत से ही इस कार्यक्रम की परंपरा रही है। हाँ, और एक छोटी सी बात और, अब इस पॉडकास्ट की एक नई समर्पित वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, जिसका लिंक शो नोट्स में मौजूद है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं, हम अपने सभी श्रोताओं से ये विनम्र आग्रह करेंगे कि वे इस विचारशीलता से तैयार किए गए और कड़ाई से पीयर रिव्यू किए गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक भी शो नोट्स में है। बिल्कुल। तो चलिए अब इस विषय की जमीन पर कदम रखते हैं और इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, खासतौर पर उन नए शोधकर्ताओं के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना सफर बस शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए इस पेपर की मूल भावना को बिल्कुल सरल भाषा में समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे शोध के केंद्र में एक ही अवधारणा है, जिसे विज्ञान की भाषा में रेप्लिकेशन कहा जाता है। विज्ञान में रेप्लिकेशन का सीधा सा अर्थ है किसी पुराने प्रयोग या अध्ययन को आज के समय में बिल्कुल दोबारा करके देखना। मतलब ये जांचना कि क्या आज भी हमें वही नतीजे मिलते हैं जो 20 या 30 साल पहले मिले थे, है ना? एकदम सही। तो इस पेपर ने पिछले 30 वर्षों में एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हुए 58 ऐसे अध्ययनों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि क्या शोधकर्ताओं ने पुराने सिद्धांतों को समय की कसौटी पर परखा है। जो बात आज से 20 साल पहले सच मानी गई थी, क्या वो आज भी पत्थर की लकीर है? और भविष्य में किन सिद्धांतों को परखने की सख्त जरूरत है। अच्छा, इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर उस पुरानी नींव की जांच करना इतना ही जरूरी है, तो शोधकर्ता असल में से करते कैसे हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हाँ, मुझे यहाँ एक उपमा सूझ रही है। मान लीजिए किसी ने 30 साल पहले एक पैराशूट डिजाइन किया था। अब अगर मुझे ये जांचना है कि वो डिजाइन आज भी सुरक्षित है या नहीं, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। अच्छा। पहला रास्ता तो यह है कि मैं बिल्कुल उसी कपड़े, उसी धागे और उसी सिलाई के तरीके का इस्तेमाल करके हूबहू वही पैराशूट बनाऊं। एकेडमिक दुनिया में इसे एग्जैक्ट रेप्लिकेशन कहा जाएगा। बिल्कुल, बिना किसी बदलाव के। हाँ, लेकिन दूसरा रास्ता यह है कि मैं कहूं, अरे ये डिजाइन तो पुराना है, चलो इसमें नया नायलॉन का कपड़ा लगा देते हैं और इसका आकार थोड़ा बदल देते हैं। इसे हम कॉन्सेप्चुअल एक्सटेंशन कह सकते हैं। सही है। अब समस्या ये है कि अगर वो नया पैराशूट काम नहीं करता और इंसान गिर जाता है, तो हमें ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि गलती उस मूल 30 साल पुराने डिजाइन में थी या फिर मेरे द्वारा लगाए गए नए नायलॉन के कपड़े ने सब कुछ खराब कर दिया। बाप रे। क्या शोध में भी बिल्कुल यही नहीं हो रहा? शोधकर्ता आखिर कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? ये पैराशूट का उदाहरण बिल्कुल सटीक है और ये पूरी समस्या की जड़ को बहुत ही आसानी से समझा देता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जब हम सैंग और क्वान के फ्रेमवर्क के आधार पर इन रेप्लिकेशन डिजाइनों को 6 अलग-अलग प्रकारों में बांटते हैं, हाँ? तो डेटा क्या कहता है? डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी कहता है। जिन 58 अध्ययनों का विश्लेषण हुआ, उनमें से सबसे ज्यादा यानी 30.5% अध्ययन कॉन्सेप्चुअल एक्सटेंशन पर केंद्रित थे। अरे, मतलब सबसे ज्यादा लोग नया कपड़ा ही लगा रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद 23.6% अध्ययन एम्पिरिकल जनरलाइजेशंस थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर शोधकर्ता पैराशूट के मूल डिजाइन को परखने के बजाय उसमें नया कपड़ा, नया धागा और नए रंग जोड़ रहे हैं। वे मूल काम में कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं।
जैसे बिल्कुल नया डेटा सेट इस्तेमाल करना या जांचने के तरीके ही बदल देना। हाँ, मुझे ये सुनकर सच में डर लग रहा है, और मेरा शक ये कह रहा है कि एग्जैक्ट रेप्लिकेशन का नंबर सबसे कम होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी सिर्फ पुरानी चीज को जस का तस नहीं बनाना चाहता, हर किसी को अपना नाम कमाना है। क्या मेरा ये शक सही है? आपका शक बिल्कुल 100% सही है, और यही अकादमिक दुनिया की सबसे बड़ी संरचनात्मक विडंबना है। एग्जैक्ट रेप्लिकेशन का प्रतिशत केवल 11.1 था। सिर्फ 11%? हाँ, और इससे भी कम रीएनालिसिस ऑफ डेटा, यानी पुराने ही डेटा को सिर्फ फिर से जांचने का काम मात्र 5.5% रहा। हे भगवान, ऐसा क्यों है? मतलब इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मानवीय मनोविज्ञान और शिक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी खामी छिपी है। इसे ऐसे समझें कि एक युवा पीएचडी छात्र है। वो अपने प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि मैं अमुक मशहूर थियरी को दोबारा जांचना चाहता हूँ। हाँ। उसका प्रोफेसर उसे तुरंत मना कर देगा। क्यों? क्योंकि एकेडमिक जर्नल्स हमेशा कुछ नया छापना चाहते हैं। विश्वविद्यालयों में नौकरी और प्रमोशन, जिसे हम टेन्योर कहते हैं, वो इस बात पर मिलता है कि आपने कितनी नई चीजें खोजी। तो मतलब शोधकर्ताओं के मन में ये खौफ बैठ गया है कि पुराने काम को बिल्कुल वैसा ही दोहराना सिर्फ नकल करना कहलाएगा। एकदम सही। उन्हें लगता है उनका पेपर कभी छपेगा ही नहीं, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इस पब्लिश और पेरिश यानी छापो या खत्म हो जाओ वाली मानसिकता के कारण विज्ञान की पारदर्शिता पूरी तरह से दांव पर लग गई है। यह तो विज्ञान की मूल आत्मा के ही खिलाफ। मतलब विज्ञान का तो पहला उसूल ही है कि सत्य की बार बार पुष्टि की जानी चाहिए। अगर आप एक ही प्रयोग को 100 बार करें और 100 बार एक ही नतीजा आए, तभी वो सत्य है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको सत्य साबित करने के लिए भी हर बार कुछ नया मसाला डालना पड़े, तो फिर ये विज्ञान कम और एक मार्केटिंग स्टंट ज्यादा लगने लगता है। हाँ, एकदम सही बात बोली आपने। अच्छा, एक और बात दिमाग में आती है। यदि कुछ गिने चुने साहसी शोधकर्ता पुराने अध्ययनों को दोहराने का जोखिम उठा भी रहे हैं, तो वे किन विषयों को चुन रहे हैं? क्या वे सच में उन सबसे जरूरी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो आज के व्यापारिक जगत के लिए अहम है, या फिर वे बस वही कर रहे हैं जो उनके लिए सुविधाजनक है? हाँ, बिल्कुल। तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए लेखकों ने बैब्सन कॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च कॉन्फ्रेंस यानी BCERC के 18 अलग अलग ट्रैक्स के आधार पर डेटा को जांचा। ये देखा गया कि रेप्लिकेशन का प्रयास हर क्षेत्र में समान रूप से बिल्कुल नहीं हो रहा है। ज्यादातर रेप्लिकेशन उद्यमशीलता अनुभूति, जिसे अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन कहते हैं, वहां 20.7% हुए हैं। अच्छा। और रणनीति या स्ट्रैटेजी के क्षेत्र में 17.2% हुए हैं। मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा ताकि हमारे श्रोता इसे अच्छे से समझ सकें। जब हम एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन कहते हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग कैसे काम करता है, वो दबाव में फैसले कैसे लेता है, राइट? बिल्कुल सही कहा। ये पूरी तरह से एक उद्यमी के सोचने के तरीके और मनोविज्ञान से जुड़ा है। और स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कंपनी बाजार में प्रतियोगिता कैसे करेगी। हाँ, इन दो विषयों पर तो फिर भी रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन इस पेपर का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि नैतिकता, फ्रैंचाइजिंग और सामाजिक उद्यमिता जैसे आज के समय के सबसे ज्वलंत और बेहद जरूरी विषयों पर कोई रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं। सच में? शून्य? हाँ, एक भी नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे यहाँ एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी याद आ रही है। कौन सी? एक रात एक आदमी अंधेरे में सड़क किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी खोई हुई चाबी ढूंढ रहा था। एक राहगीर ने उसकी मदद करने के लिए पूछा, तुम्हारी चाबी असल में गिरी कहाँ थी? तो उस आदमी ने दूर एक अंधेरी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, चाबी तो उस अंधेरी गली में गिरी थी। राहगीर ने हैरान होकर पूछा, तो तुम यहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? और इसने कहा होगा, हाँ, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि रोशनी तो यही है ना। अरे वाह, क्या उपमा दिया आपने, है ना? क्या अकादमिक दुनिया में भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है? क्या शोधकर्ता सिर्फ वहीं अपनी रोशनी डाल रहे हैं जहां उन्हें डेटा आसानी से पका पकाया मिल जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्ट्रीट लाइट इफेक्ट की उपमा इस पूरी स्थिति का सबसे बेहतरीन वर्णन है। अकादमिक दुनिया में इसे पब्लिकेशन बायस और डेटा की अनुपलब्धता की समस्या कहा जाता है। ये एक बहुत गहरी ढांचागत समस्या है। मतलब ये हो कैसे रहा है? हो ये रहा है कि जिन विषयों में डेटा आसानी से और बड़े पैमाने पर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जैसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर का डेटा या बड़े बड़े सर्वे,
शोधकर्ता वहीं सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां से डेटा डाउनलोड करना आसान है। हाँ, लेकिन अगर आपको व्यापारिक नैतिकता या एथिक्स पर शोध करना है तो कोई भी कंपनी आसानी से अपना डेटा नहीं देगी। आपको खुद फील्ड में जाना होगा, मुश्किल सवाल पूछने होंगे और इसमें सालों लग सकते हैं। तो लोग उस अंधेरी गली में जाने से बच रहे हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा नतीजा ये है कि हमारी जानकारी का दायरा बहुत ही असंतुलित और एकांगी हो गया है। जो सुविधाजनक है वो छप रहा है और जो चुनौतीपूर्ण है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अगर शोधकर्ता सिर्फ आसान डेटा वाले विषयों पर ही काम कर रहे हैं तो उन सबसे बड़ी, सबसे भारी भरकम और प्रसिद्ध थ्योरीज का क्या होगा जिन पर आज का हमारा पूरा व्यावसायिक ज्ञान टिका हुआ है? हाँ, ये एक डराने वाला सवाल है। मतलब उन थ्योरीज से है जो हर MBA के छात्रों को अपनी किताबों में पढ़ाई जाती हैं और जिन्हें आधार मानकर बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स कंपनियों को सलाह देती हैं। देखिए, यही वो बिंदु है जहां ये शोध पत्र सच में खतरे की घंटी बजाता है। इस बात की गहराई मापने के लिए लेखकों ने FT50 जर्नल्स के ऐसे 33 बेहद प्रभावशाली एम्पेरिकल अध्ययनों को निकाला जिन्हें एकेडमिक दुनिया में 1000 से अधिक बार उद्धृत यानी साइट किया गया है। 1000 से अधिक बार? मतलब ये तो एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च के सुपरस्टार पेपर हो गए। बिल्कुल, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज आंख बंद करके भरोसा करती हैं। लेकिन दिल थामने वाली बात ये है, हाँ, इन 33 महान और सबसे ज्यादा साइट किए गए अध्ययनों में से केवल 5 अध्ययनों का ही 2 या उससे अधिक बार रेप्लिकेशन हुआ है। क्या सिर्फ 5? हाँ, 28 दिग्गज थ्योरीज को पिछले 30 सालों में किसी ने मुड़कर ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि वे आज के समय में प्रासंगिक हैं भी या नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। क्या आप इसका कोई एक उदाहरण दे सकती हैं ताकि ये बात और साफ हो सके? बिल्कुल। इनमें से एक बहुत ही मशहूर नाम है कोविन और स्लेविन का 1999 यानी 1989 का शोध। अच्छा। इस शोध ने एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन की अवधारणा को मापा था। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने पैमाना बनाया था कि कोई भी कंपनी कितनी आक्रामक है, कितनी रिस्क लेने वाली है और कितनी नई सोच वाली है। आज भी जब कोई रिसर्चर कंपनियों के रिस्क लेने की क्षमता मापना चाहता है तो वह उसी 1989 वाले पैमाने का इस्तेमाल करता है। रुकिए, 1989? मतलब ये उस दौर की बात है जब दुनिया में इंटरनेट ठीक से आया भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है, तब तो शायद फैक्स मशीनें नई नई आई होंगी। उस समय रिस्क लेने का मतलब शायद कोई नया कारखाना खोलना होता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। आज के समय में जब हम AI की बात कर रहे हैं, जब गिग इकोनॉमी का दौर है, जहां स्टार्टअप्स बिना किसी भौतिक संपत्ति के सिर्फ एक लैपटॉप से करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो 1989 का पैमाना आज भी लागू होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर उस जमाने के सिद्धांतों को आज की इस पल पल बदलती डिजिटल दुनिया में परखा ही नहीं गया है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि हम आज भी एक बहुत ही पुराने फटे हुए नक्शे के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया की यात्रा कर रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार और डरावना सवाल है और ये विज्ञान की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। पता है, अकादमिक दुनिया में एक चीज होती है जिसे हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। वो क्या होता है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे चुनाव के समय बहुत सारे अलग अलग एग्जिट पोल्स आते हैं ना, और फिर उन सभी पोल्स का औसत निकालकर एक अंतिम पोल ऑफ पोल्स बनाया जाता है जो सबसे सटीक होता है। हाँ, बिल्कुल। मेटा एनालिसिस भी विज्ञान का पोल ऑफ पोल्स है। ये तमाम छोटे बड़े शोधों को मिलाकर ये बताता है कि कोई सिद्धांत अंततः सच है या नहीं। लेकिन समस्या ये है, क्या? किसी भी थ्योरी का मेटा एनालिसिस करने के लिए कम से कम 2 स्वतंत्र एग्जैक्ट रेप्लिकेशंस की सख्त आवश्यकता होती है। जब तक 2 अलग अलग लोग उसी प्रयोग को हूबहू दोहराकर एक जैसे नतीजे नहीं लाते, तब तक हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। मतलब जब तक 2 लोग सेम पैराशूट बना के ना कूदें तब तक डिजाइन पास नहीं होगा। बिल्कुल। इसके बिना हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि जो सिद्धांत 30 साल पहले के पुराने बाजार में काम करता था वो आज के आधुनिक समाज में जीवित है भी या नहीं। हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये बात सच में बहुत गहरी है और सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि विज्ञान या व्यापार के नियम बहुत ही अचूक और ठोस हैं, लेकिन ये पेपर हमें आईना दिखाता है कि ज्ञान का ये पूरा ढांचा कितनी नाजुक नींव पर खड़ा हो सकता है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो अकादमिक दुनिया और उद्योग जगत के लिए इसके क्या मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं? जो नए शोध करता है
उनके लिए तो संदेश बहुत ही साफ है कि पुरानी थ्योरी को कभी भी आंख मूंद कर सच न माने। किसी पुराने और सफल शोध का रेप्लिकेशन करना, कोई कॉपी करना या नकल उतारना बिल्कुल नहीं है। हाँ, बल्कि सच कहूं का ये विज्ञान और समाज की सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और सिर्फ अकादमिक दुनिया ही नहीं, व्यवसायियों और प्रैक्टिशनर्स के लिए भी यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। वो क्या? जिन पुरानी रणनीतियों को बोर्डरूम मीटिंग्स में पत्थर की लकीर मानकर बिना कोई सवाल किए लागू किया जा रहा है, हो सकता है कि वे आज के इस तेजी से बदलते बाजार और ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क के सामने टिक ही ना पाएं। प्रैक्टिशनर्स को खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये थ्योरी आज के इस नए संदर्भ में एक बार भी परखी गई है। बहुत खूब। और मुझे लगता है कि इस समस्या को सुधारने के लिए भविष्य की दिशा के रूप में इस पेपर में कुछ बहुत ही व्यावहारिक सिफारिशें भी दी गई हैं। जैसे जर्नल्स को ओपन डेटा को खुलकर बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, अगर डेटा ओपन होगा तो कोई भी उसे आसानी से दोबारा परख सकता है। साथ ही जर्नल्स को अपने प्रकाशन में रेप्लिकेशन के लिए एक अलग से समर्पित सेक्शन बनाना चाहिए। इससे उन शोधकर्ताओं के मन का डर खत्म होगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जब किसी प्रोफेसर के प्रमोशन या टेन्योर की बात आए तो इस काम को भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम रेप्लिकेशन को पुरस्कृत नहीं करेगा तब तक कोई भी युवा शोधकर्ता इसमें अपना समय क्यों बर्बाद करेगा। सही बात है। एक और बहुत ही दिलचस्प सुझाव जो लेखकों ने दिया है वो ये है कि जो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव शोध होते हैं, जो सिर्फ कहानियों और विचारों पर आधारित होते हैं, उन्हें अब मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और डेटा संचालित तरीकों से परखने की भारी आवश्यकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से भविष्य के शोध के लिए कुछ बहुत ही उत्सुक करने वाले सवाल भी जन्म लेते हैं। जरा सोचिए, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। हाँ, क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि एआई टूल्स का उपयोग करके 30-40 साल पुराने और बहुत ही बड़े डेटा सेट्स का फिर से तेजी से विश्लेषण किया जा सके, जिसे हम अकादमिक भाषा में स्केलेबल रेप्लिकेशन कह सकते हैं। जहां इंसान को सालों न लगे बल्कि मशीनें कुछ ही समय में बता दें कि पुराना डेटा आज के हिसाब से क्या कहता है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो यही है कि क्या 90 के दशक के वो पुराने धीमे और स्थिर बिजनेस मॉडल्स आज के गिग इकोनॉमी वाले तेज तर्रार उद्यमियों पर लागू होते हैं? हाँ, आज जहां उबर, एयरबीएनबी और फ्रीलांसिंग का जमाना है, जोखिम उठाने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। ये वाकई ऐसे अहम सवाल हैं जो आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षा की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। अगर हम आज की तकनीकी प्रगति और एआई का सही इस्तेमाल कर पाए तो इन पुरानी और दरकती हुई इमारतों की नींव को फिर से मजबूत किया जा सकेगा। ये एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद से भरा नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो हमें ये भरोसा दिलाता है कि अगर नींव कमजोर भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसे ठीक किया जा सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि हम आंखें मूंद कर चलने के बजाय नीचे जाकर उस नींव को देखने की हिम्मत जुटाएं। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा के अंत में जाते जाते बस इस एक विचार पर बहुत ही शांति से गौर कीजिएगा। कल्पना करें कि आज दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनियां जिस बेस्ट प्रैक्टिस का पालन कर रही हैं, जिस एक रणनीति पर उनके लाखों करोड़ों डॉलर का दांव लगा है, वो शायद 20 या 30 साल पुराने एक ऐसे इकलौते प्रयोग पर आधारित हो जिसे उसके बाद कभी किसी ने दोबारा परखा ही नहीं। बाप रे। क्या ये सोचना थोड़ा डरावना है? या फिर विज्ञान और व्यापार की इस दुनिया में कुछ बिल्कुल नया, कुछ बहुत ही असली और कुछ बहुत बड़ा खोजने का ये एक बेहतरीन अवसर है? श्रोताओं के लिए ये एक खुला विचार है। इसी गहरे और मंथन करने वाले विचार के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और ज्ञान की नींव को हमेशा परखते रहिए। Forestil dig lige, at du netop er flyttet ind i et fuldstændig, altså et helt spektakulært nybygget hus. Arkitekterne bag, de har vundet internationale priser, og designet er bare anerkendt verden over. Alt fra tagkonstruktionen til de store vinduespartier ser simpelthen bare perfekt ud. Det lyder jo som drømmen. Ikke? Og du indretter dig, du bygger ligesom hele din tilværelse op omkring de her rammer, og du føler dig fuldstændig tryg. Men en dag, da du står nede i kælderen for måske at tjekke et rør,
så opdager du noget, der er ret urovækkende. Okay, hvad så? Fundamentet, altså selve den rå beton, som hele det her storslåede hus hviler på, er aldrig nogensinde blevet dobbelttjekket af en uafhængig bygningskonstruktør. Den allerførste entreprenør hælder det bare i formen for 20 år siden, og siden der har man bare bygget videre. Etage for etage. Lige præcis, etage for etage, og man har bare antaget, at det nok holder. Det er faktisk et ret intens scenarie at forestille sig. For altså, hvis fundamentet skrider, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvor smuk overbygningen egentlig er. Ja, hele korthuset falder. Nemlig. Og det er desværre en skræmmende præcis beskrivelse af den virkelighed, vi kigger ind i dag. Når du som lytter måske sidder og justerer din egen forretningsstrategi i din virksomhed, eller når store venturekapitalfonde træffer beslutninger om at investere hundredvis af millioner, så baserer de det på et videnskabeligt fundament. Ja, et fundament, vi oftest bare stoler blindt på. Vi antager jo ligesom, at de etablerede sandheder inden for iværksætteri og forretningsudvikling, at de er blevet testet og verificeret igen og igen. Men virkeligheden, den er en ganske anden. Og det er simpelthen det mysterium, vi skal udfolde i dag. Vores samtale bygger nemlig på en yderst grundig og, vil jeg sige, utroligt øjenåbne artikel, som netop er udgivet i tidsskriftet Entrepreneurship Theory and Practice. Ja, og for dig, der måske ikke kender det her tidsskrift, så taler vi altså om den absolute guldstandard. Det er et såkaldt FT50-tidsskrift. Hvilket jo betyder, at det er et af de 50 mest prestigefyldte business-tidsskrifter i hele verden. En udgivelse her kan bogstaveligt talt skabe en hel forskerkarriere. Og bag selve artiklen står et virkelig stærkt hold. Det er Carolin Krieweth, Sebastian Kruse, Liljan Ruth Maren Schrameier og Malte Brettel. Og de er alle sammen fra RWTH Aachen University i Tyskland, ikke? Jo, præcis. Og så har de også Jeremy C. Short med ombord, som er tilknyttet både University of North Texas og University of Waikato. Et virkelig tungt hold. Men inden vi for alvor åbner op for forskningen her, så har vi lige en lille, men ret vigtig opdatering til dig, der lytter. Ja, det har vi nemlig. Fordi fra marts 2026 her, der har vi simpelthen overgået til at være en ugenlig udgivelse med episoder hver eneste søndag og mandag. Hvor søndagene ligesom er dedikeret til de lidt mere klassiske artikler eller boganmeldelser, mens vores mandagsepisoder holder et fuldstændig skarpt fokus på de nyeste udgivelser fra de absolut bedste peer-reviewede tidsskrifter. Lige præcis. Og vi elsker virkelig vores loyale abonnenter, og vi vil gerne sige kæmpe tak til dig for at støtte det her initiativ. Som du måske ved, så er AI-assisterede produktioner ret ressourcekrævende for både natur og klima. Ja, særligt på grund af det ret betydelige vandforbrug, der er i de bagvedliggende datacenter. Lige netop. Så ved at begrænse vores ugenlige udgivelser til de her 2 dage, så giver vi ligesom et lille bidrag tilbage til klimaindsatsen, uden at vi mister noget af rigdommen og dybden i vores samtaler. Men vi skal skynde os at sige, at vi naturligvis holder fast i vores årlige tradition. Og ja, helt sikkert. Nobelprisugen i oktober, der kører vi fuldt pensum, præcis som vi har gjort siden vi startede, hvor vi fremhæver det Nobelvindende arbejde hver eneste dag under annonceringerne. Det bliver man bare aldrig træt af. Og så skal vi også lige nævne, at vi nu endelig får en dedikeret hjemmeside. Linket, det finder du nede i vores show notes. Yes, så tag endelig et kig derind. Og nu vi taler om Wings. Uanset om du abonnerer på vores kanal, eller måske lytter med for allerførste gang, så vil vi virkelig indtrængende opfordre dig til at finde lidt tid til at læse den her artikel. Den er så gennemtænkt og, rigoristisk peer-reviewet. Linket til artiklen ligger også klar til dig i show notes. Men lad os lige træde et skridt tilbage og sætte scenen, særligt for dig, der lytter, som måske er helt ny i den akademiske verden og netop skal til at starte din egen forskningsrejse. Ja, det kan hurtigt blive lidt teknisk. Ja, så prøv at tænke på forskning lidt ligesom i en bageropskrift. Altså hvis en mesterkok stiller sig op og siger, hey, den her nye opskrift på drømmekage, den virker perfekt, så er det jo spændende. Vi lytter. Men vi sætter den ikke på menukortet over hele verden med det samme. For at vi virkelig kan stole på den, så skal andre kokke ude i deres egne køkkener kunne følge den præcis samme opskrift. Med de samme ingredienser. Præcis, og få det helt samme lækre resultat. Det er den proces, man i videnskaben kalder for en replikation. Og denne artikel har altså finkæmmet de sidste 30 års forskning i iværksætteri for at se, hvor ofte opskrifterne egentlig bliver testet af andre. Og resultatet af den finkæmpning, det er næsten chokerende.
Men lad os folde det her ud i et roligt og nærværende tempo, så du rigtig kan bruge indsigterne. Hvad er det for en krise, forfatterne peger på? Altså for at forstå alvoren, skal vi kigge mod nogle af de andre felter. Psykologi, økonomi og flere andre samfundsvidenskaber har jo mere end et årti kæmpet med en decideret replikationskrise. Og ja, hvor berømte studier bare faldt til jorden. Op. Ikoniske studier, som vi alle sammen har læst om, viste sig pludselig umulige at genskabe, da uafhængige forskere endelig forsøgte at bage kagen igen. Resultaterne var der simpelthen ikke. Og forfatterne bemærker, at den her krise nu potentielt kryber direkte ind i iværksætterforskningen. Hvilket jo er et enormt dynamisk felt, ikke? Altså, teknologier og markeder ændrer sig hele tiden. Fuldstændig. Og alligevel, da forfatterne gennemgik 30 års litteratur, fandt de kun 58 replikeringsstudier i alt. Vent, 58 i alt? På 30 år? På 30 år, ja. Og kun ca. 26% af dem var udgivet i de absolutte toptidsskrifter. Det er jo ingenting, når man tænker på, at der udgives tusindvis af artikler om året. Men jeg må indrømme, jeg sidder lidt med en tanke her. Er det her lidt ligesom modeindustrien? Hvordan tænker du? Altså, hvor alle designere vil skabe den næste store, skinnende kollektion, der kommer på forsiden af Vogue. Der er jo ingen, der har lyst til at være den person, der sidder og tjekker, om syningerne i sidste års kollektion stadig holder. Ja, nej, det er bestemt ikke særlig glamourøst. Er forfatterne simpelthen bange for at virke uoriginale, eller er det tidsskrifterne, der bare afviser dem i døren, fordi de vil have noget nyt? Du rammer hovedet lige på sømmet. Det er i høj grad et strukturelt problem. Der er en enorm bias i branchen mod at udgive noget, der kan opfattes som bare at kopiere andres arbejde. Tidsskrifter, de lever af prestige, og de belønner oftest teoretisk nyhedsværdi frem for solid verifikation. Så de vil hellere have en ny, måske lidt usikker bygning, end et tjek af fundamentet? Præcis, og det efterlader feltet ned en skræmmende kløft. På den ene side har vi redaktører, der i fine skoldtaler opfordrer til, at vi skal dobbelttjekke data, men på den anden side er virkeligheden af, hvad der reelt slipper igennem nåleøjet og bliver udgivet, en helt anden. Okay, så hvis viljen til at replikere er så lille, og systemet stritter imod, så bliver vi næsten nødt til at se på de 58 studier, der rent faktisk overlevede og blev publiceret. Hvordan kom de igennem? Hvad gør de helt præcist for at teste de tidligere påstande? Ja, det her det bliver rigtig interessant. Forfatterne bruger en ret kendt model af 2 forskere, Tang og Quain, som deler replikation op i 6 forskellige typer. Og det viser sig, at konceptuel udvidelse og empirisk generalisering dominerer fuldstændig. Okay, konceptuel udvidelse og empirisk generalisering, det må du lige oversætte for os. Ja, altså konceptuel udvidelse udgør godt 30%. Det betyder, at forskerne ændrer lidt på metoden for at måle noget. De ændrer ligesom lidt på opskriften for at se, om de kan få en anden kage, der beviser det samme overordnede princip. Ah, okay. Og empirisk generalisering? Det udgør knap 24%. Her beholder man opskriften, men man tester det på en helt ny type befolkning. Så hvis det originale studie handlede om softwareudviklere i USA, så tester du måske, om det samme gælder for landmænd i Asien. For at vende tilbage til vores hus-analogi før. Det lyder jo lidt som om forskerne hellere vil bygge en helt ny udestue på huset for ligesom indirekte at se, om fundamentet kan bære vægten, i stedet for bare at gå ned i kælderen og tjekke betonen. Ja, det er faktisk et fantastisk billede på det. De tilføjer noget nyt for at gøre det publicerbart. Men hvorfor er de eksakte replikationer, altså hvor man går ned i kælderen, hvorfor er de så afgørende? Er det ikke bare federe og mere brugbart at prøve teorierne af i en ny kontekst? Det er brugbart, ja, men her kommer den helt kritiske indsigt fra artiklen. For overhovedet at kunne lave sikre metaanalyser, altså hvor man samler al viden og siger, dette er en endegyldig sandhed, så har vi brug for mindst 2 eksakte replikationer af det oprindelige studie. Mindst 2, der gør det præcis samme. Lige præcis. Uden eksakte replikationer aner vi reelt ikke, om den originale effekt bare var et tilfælde, eller en statistisk fejl. Og hold nu fast. De helt eksakte replikationer udgør kun 11% af de 58 studier. Wow, kun 11%? Ja, og det er at genanalysere den originale data. Altså kigge på den oprindelige beton med nye, mere moderne statistiske briller. Det sker kun i sølle 5,5% af tilfældene. 5,5%? Det er jo rystende lavt. Det bliver værre. Chokerende nok fremhæver forfatterne, at der kun er 2 studier i hele iværksætterforskningens historie, der er blevet replikeret eksakt mindst 2 gange. Men 2 studier i hele feltets historie?
der rent faktisk kan indgå i en sikker metaanalyse. Lige præcis. Resten svæver på et teoretisk usikkert grundlag. Det er jo det er næsten ikke til at bære. Men vi ved nu, at metoderne ofte afviger fra det eksakte, for at de kan blive udgivet. Men det leder jo til næste spørgsmål. Kigger forskerne overhovedet de rigtige steder hen? Når de endelig tester noget, hvad tester de så? Det er kortlaget i artiklen også. De fordelte de 58 studier ud over 18 anerkendte forskningsområder, de såkaldte BCRC-områder. Og hvad viste det? Det viste et meget, meget markant mønster. Interessen er ekstremt skævreden. Emner som iværksætterens kognition, altså hvordan de tænker, sammen med strategi og motivation, tager langt størstedelen af opmærksomheden. Okay, så vi kigger rigtig meget på tankeprocesser og strategi. Ja. Samtidig er der enorme blindvinkler i landskabet. Emner som etik i forretningslivet, franchising eller socialt iværksætteri. Gæt hvor mange replikationsstudier de har. Jeg tør næsten ikke. 0. 0 replikationsstudier på de områder. 0. Det er utroligt. Det får mig virkelig til at tænke på gadelygteeffekten. Du kender sikkert den gamle historie om manden, der taber sine nøgler i en mørk gyde, ikke? Jo, og så leder han efter dem 20 meter derfra. Præcis. Han står under gadelygten og leder. Og når nogen spørger ham, hvorfor leder du her, når du tabte dem derovre i mørket, så svarer han, jamen det er jo her lyset er. Er det ikke lidt det samme, der sker her? At forskerne kun tester teorier om kognition og strategi, fordi det er der, de store datasæt allerede findes, altså der, hvor lyset er, men svære, vigtige emner som etik lades totalt i stikken ude i mørket. Det er en fænomenal måde at beskrive det på, og forfatterne bekræfter netop det billede. Tilgængeligheden af store, gratis datasæt, som for eksempel PES eller GEM-databaserne, det dikterer simpelthen ofte, hvad der overhovedet bliver replikeret. Det er bekvemmelighed frem for nødvendighed. Nemlig, forskere vælger de emner, hvor data allerede er samlet ind. Det er langt nemmere end at gå ud i mørket og bygge et nyt datasæt op om etik. Videre kiggede forfatterne faktisk også på de 33 absolut mest citerede empiriske artikler i hele feltet. Vi taler om artikler med over 1000 citationer. Altså de helt store, tunge grundpiller. Lige præcis. Og ud af de 33 mest indflydelsesrige sandheder i vores felt, kun 5 af dem er nogensinde blevet forsøgt replikeret. Hold da op. 5 ud af 33. Det betyder jo, at rigtig mange af feltets mest indflydelsesrige sandheder står på et fundament, der i bedste fald er usikkert, og i værste fald kan være direkte forkert. Og de sandheder er der folk ude i virkeligheden, der bygger deres millionvirksomheder på. Jamen det er jo lige før man sveder træn over at tænke på konsekvenserne af det der. Men heldigvis for dig, der lytter, så efterlader artiklen fra Entrepreneurship Theory and Practice os ikke bare i mørket med den her krise. Nej, slet ikke. De tilbyder en meget konkret køreplan, ikke? Altså nogle løsninger for, hvordan vi kommer ud af det her. Ja, de præsenterer en række stærke handlingstiltag for alle aktører i økosystemet. Tidsskrifter, universiteter og forskerne selv. Lad os tage dem en af gangen. Hvad skal tidsskrifterne gøre? Tidsskrifterne skal begynde at skabe dedikerede sektioner udelukkende til replikation. Hvis man som redaktør afsætter plads, fjerner man uvisheden for forskeren. Og så skal de kræve fuld åbenhed omkring data. Det skal være slut med skjulte datasæt. Okay, det giver mening. Transparens og garanteret plads. Og hvad med universiteterne? Universiteterne, og især de her magtfulde ansættelsesudvalg, de såkaldte tenure committees, de skal begynde at belønne replikationsarbejde. Man skal simpelthen fjerne den karriererisiko, der ligger i ikke at opfinde noget nyt hele tiden. Men her vil jeg altså lige lade os være helt ærlige over for lytteren. Forestil dig, du er en ung Ph.D.-studerende, ikke? Hvis universiteterne stadig i praksis primært ansætter folk, der opdager nye planeter, er det så ikke direkte karrieremæssigt selvmord at være ham eller hende, der bare står nede på jorden og dobbelttjekker teleskopet? Det er en utrolig relevant bekymring, og det er netop grunden til, at ændringen skal tvinges igennem fra toppen af systemet. Men, og det her er et stort men, artiklen giver faktisk de unge forskere en direkte guldgruppe her. Okay, hvordan det? Som vigtigt, så du slipper for at skulle forsvare, hvorfor du undersøger det. Præcis. Du kan bevidst sænke kravene til at skulle finde på en helt ny teoretisk ramme, og i stedet brillere med metodisk stringens. Det kan faktisk skabe enormt meget opmærksomhed og tidlig akademisk succes. Og forskerne opfordres også til at tænke kreativt. For eksempel ved at udføre store kvantitative talbaserede tests af gamle rent kvalitative cases.
Så man tager et gammelt studie, der måske bare interviewede 3 direktører i 90'erne, og så tester man det på 10.000 virksomheder i dag. Nemlig. Det er jo enormt stærkt arbejde. Og endelig fremhæver forfatterne brugen af kunstig intelligens, AI, til at gøre alt det tunge replikationsarbejde meget mere transparent og skalerbart. Det letter ligesom arbejdsbyrden markant. Okay, vi er ved at nå til vejs ende. Hvad betyder alt det her for dig, der lytter med? Hvis vi skal trække de store konklusioner op. Jamen for akademikere og studerende er opfordringen krystalklar. Gør dine data åbne, omfavn dine faktelinkrikationer, vær med til at bygge videre på stærke fundamenter, frem for bare blindt og jage nyhedsværdien hele tiden. Ja, videnskab er et fælles hus, vi bygger, og for praktikere, altså iværksætterne og lederne, der lytter. Næste gang du sidder og læser en eller anden etableret sandhed om, hvordan markedet virker, så bevar en sund, rolig skepsis. Spørg dig selv, er det her nogensinde blevet testet igen? Det er en utrolig vigtig muskel at træne. Før vi runder helt af, vil vi gerne efterlade dig med en lidt provokerende tanke, der rækker ind i fremtiden. Vi talte lige kort om brugen af AI til replikation. Kunne man forestille sig en nær fremtid, hvor avancerede sprogmodeller og autonome agenter simpelthen automatisk replikerer og genanalyserer et hvert nyt datasæt, det sekund et studie publiceres? Wow, det er en vild tanke. Ikke? Vil vi få et slags realtid sandhedsbarometer for forskning? Et system, der fuldstændig eliminerer behovet for de her menneskelige incitamentstrukturer, der i dag spænder ben for sandheden og tvinger folk til at bygge nye udstuer i stedet for at tjekke fundamentet. Et realtidsbarometer, det vil revolutionere alt. Det er helt klart noget at fundere over. Det må man sige. Og med de ord, tak fordi du tog dig tid til at lytte med i dag og dele det her rolige, eftertænksomme rum med os. Husk at finde linket til papiret i vores show notes, og slå endelig vejen forbi vores nye hjemmeside. Ja, præcis. Pas rigtig godt på dig selv, på dine omgivelser, og især på de fundamenter, du bygger din egen viden og forretning på. Vi høres ved.